ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मो प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। अब आज गोटे सुंदर विषय देखा जे कल्की ठाकुर नहीं कि एवं गोटे आप देखुए भुवनेश्वर वैकुंठ धाम जे काशीनाथ मिश्र तो कहते पुओ कल्की ठाकुर आ किछि लोक तार मंतव्य देइछन्ति जे एमती गोटे ड्राइवर कहला से कहते पृथ्वी धरी पेंडु बुले पृथ्वी बुलीज आज्ञा ये सब हूँ कौन आज्ञा मनगढ़ा कहानी। कारण आज ये विज्ञान अग्रगति जुगरे लोक शिक्षित समस्ते प्राय किछि लोक अच्छी जो मानकर गोटे हीन मानसिकता रही से जाऊँच मालिका जहाँ कही से हम मालिका कौन कही कौन ना मालिका कही कल्की ठाकुर आसवे कल्की ठाकुर आसुँच लीला करुँच जी कल्की ठाकुर से कौन कह मु कल्की ठाकुर मत पूजा कर ना रामचंद्र कही मु रामचंद्र भगवान मत पूजा कर ना कृष्ण कही मु भगवान मत पूजा कर। तेणु ये समस्ते सब जो बाबा मैंने आज बाहरिकी जो कहते आम कल्की ठाकुर सी कहती बहुत चैनल आज्ञा बाहर कर यार अयारंभ कौट आज्ञा 19 मसीहार बात्या पर आज्ञा प्रार्थना चैनल सुकांत दास कालू बाबा तक ना थिला से आगे प्रार्थना चैनल बहुत किसी कहले तापर आसले प्रमोद परिवादक तापर आस्ते आस्ते से यूट्यूब चैनल वाला बाहर मालिका विषय प्रचार कले मालिका कहती एमती हम सेमती हम सेमती हम सब बाहरला किंतु आज्ञा प्रकृत तथ्य कौन ताकू बुझुना कल्की ठाकुर जे कल्की ठाकुर जयदेव आगुरी बहुत आगुरी अव्यवहत आगुरी लिखिं म्लेच्छव निधने कलयसी करवालं धूमकेतुमिव किमपि रालं केशव धूत कल्की शरीर जयदेव दिश हरे। तो सी कहीं पद लिखिले केते लोक भी अभी भी कहते बहुत चैनल वाला भी कहते जे कल्की ठाकुर आसिकी 12 हाथ खंडा धरिकी म्लेच्छ संहार करेंगे ना आज्ञा केवे से भूल केवे करेंगे। कारण ना राम जो आसी तांकर जो कर्म से करिकी गले कहतु आज्ञा आम आज यदि विचार कर रामायण उपर विचार करवा रामायण बहुत गुप्त तथ्य अच्छी जो मैंने कहीपर लोक मैंने महाभारत कथा भी पर महाभारत बहुत गुप्त तथ्य अच्छी बहुत लोग कहते महाभारत सृष्टि ना आज्ञा प्रकृत तथ्य बहुत अच्छी कहि आज्ञा जे रुक्मणी पधारी कृष्ण को प्रभु तुम तो समस्त को समस्ते आपन को नमस्कार मारुंट आपण आपणकर पिता माता को छाड़देला आउ क्या पाद धरिकी ओलिकी हमें युधिष्ठिर को कहीं पाद धरी ओलिकी होती ता कारण श्रीकृष्ण बुझे ये बहुत सर्ट बहुत गुप्त तथ्य किंतु आकु कौ मालिकाकार लिखबार नहीं कि कौ कल्की ठाकुर कहबार नहीं तेनी कारण कल्की चैनल लगी मोर ये चैनल भी लिखी स्वयं कल्की नारायण ज्ञानवाणी जो मैंने कहते कल्की ठाकुर से माने बुझा दरकार जे से तो राम हो राम हो जे कृष्ण हो सी तो पुणी कल्की हम ना कौन से अलग लोग किए सी हम परम ब्रह्मंकर गोटे ब्रह्म द्वितीय नास्ति एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति मना कर अगस्ती। तेणु सी जो ब्रह्म पुरुष से जो अवतार नब से तार स्वतंत्रता होगी आसब। तेणु ये जो सब लीला चली से काशीनाथ पुआ पेंडु बुलेले बुलीज पृथ्वी बुलीज जदि पेंडु बुलेले पृथ्वी बुली जाता ताल रामचंद्र तो स्वयं भगवान से हाथ बुले सीता माँ को रावण पाखु नहीं आसी पारता तो सी कहीं सैन्य सामत नहीं जाकि सेतुबंध बांधिकी गले। तेणु ये जो सब अभ्रांतिकर कथा आज बहुत गोटे चैनल भी देखुली आज्ञा से कहले जो कल्की ठाकुर गोटे भांडामी जी कहती कल्की ठाकुर भांडामी से मैंने मो पाखक आसते मुझे देखी राम केमी आसते केमी अवतार होते आ कृष्ण केमी आसते केमी अवतार होते आ कल्की केमी आसी लीला करुँच। मुझे मोर ये चैनल माध्यम कहती मो पल्ली रघुनाथपुर ग्रामर सरोज कुमार दास मो ना भी कहती आड्रेस भी कहती कि चिंता ना कि से तो कहते भांडामी भगवान को भांडामी बोली कहते किसी हेतुवादी भी कहते ये सब अच्छी साइंस अरे विज्ञान कौन विज्ञान सृष्टि कर किए विज्ञान सृष्टिकर्ता किए। तेणु सी जो आगे जो अभी जो विज्ञान जो औषध पत्र जहाँ भल मंद तैयारी कर कौटू आनुची से प्रकृतिर दिहरु सब आसुची। तेणु प्रकृति की तैयारी कर किए ना कई जन कई सुप्रीम पावर अच्छी से सुप्रीम पावर को आम बुझा दरकार। मुझे विषय ज्ञानवाणी बहुत किसी कही सब शरीर मध्यम केमी कौन सब अच्छा
କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ନେଇକି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ଇଏ ସିଏ ଯେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତକୁ ସିଏ ଥିଲେ ସତ୍ୟଯୁଗ। ଏବେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ଲେଖିଥିଲା ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସେ କୃପାଦଳ ଥିଲେ, ତ୍ରେତୟାରେ ନଳ ଥିଲେ, ଦ୍ୱାପରରେ ସୁଦାମା ଥିଲେ। ଯଦି ଦ୍ୱାପରରେ ସୁଦାମା ଥିଲେ ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ପୁଣି ଆସି ଅଚ୍ୟୁତ ହେଲେ। ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଜନ୍ମ କାହାଣୀ ନେଇକି ଜଣେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଯଦି ସୁଦାମା ଥିଲେ ସିଏ ତ ତାହେଲେ ସିଏ ପୁଣି ଶୂନ୍ୟକୁ ଥେଉଥିଲେ କେମିତି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ଆସିଲା କେଉଁଠି? ସେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ତା ବିଷୟରେ କାହାର ଧାରଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଆମେ ମାଳିକାକାର, ଆମେ ମାଳିକା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗବେଷଣା କରିଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଲେ ମୋତେ ବତେଇବେ ଆମେ ଏରକମ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ଅଛି। ତାକୁ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ କେବେ ବି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିକି ବେକାର କଥାକୁ ଦେଖନ୍ତେନି। ଯେଉଁ କାଶୀନାଥ ମିଶ୍ର ତା ପୁଅକୁ କହିଲେ ଆଜି ସେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା? ଆମର ଏଇଠି ଘର ପାଖରେ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ସାରଥି ବାବା ଥିଲେ। ବହୁତ କିଛି ଲୋକ ବହୁତ କହିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ମୁଁ ବି ଗୋଦାମ ଥାଏ, ମାଲ ଗୋଦାମରେ ମୋର ଛୋଟିଆ ଦୋକାନଟାଏ ଥାଏ, ଗୋଟେ ମିଶି ଲଙ୍କା ଅଳ୍ପ ଛୋଟିଆ ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ବସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫାନେଲ୍ କରିକି ଆସିବା ପାଇଁ ମୋର ଲାଇଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କହିବି। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ କହନ୍ତି ସାରଥି ବାବା ମୁଁ ଲେ ଏଇଟା ଚୋରଟା। ସବୁ ଗୋଦାମରୁ କେତେ ଲୋକ ଉଠି ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ। କହିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ହଜାର ଲୋକକୁ ତୁମେ କହୁଛ, ଶହ ଶହ ଲୋକ ହଜାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଚୋରଟା। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତାକୁ ବି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ବି ମୁଁ ଦେବି। ଆସିବି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଲେଖିକି ରଖ ଅମକେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଅମକେଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଦିନ 7 ରାତି ତା ଆଶ୍ରମରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଯଦି ସାରଥି ବାବା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେ ହେଉଛି ଭଗବାନ, ଆଉ ଯଦି ନ ରଖିଲା ସେ ହେଉଛି ନମ୍ବର 1 ଚୋର। ଆଉ ଯଦି ସେ ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଯାଇ ନଣ୍ଡା ହେଇଯିବି। ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁ ଗୋଦାମ ବାଲା ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛ ତୁମେ ବି ନଣ୍ଡା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ଦିନକୁ ଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଗୁରୁବାରକୁ, ସେଇ ଗୁରୁବାରଠୁ ହେଲା ବର୍ଷା। ତାପରେ ସେ ଲୋକମାନେ ଆସିକି କହିଲେ ବାବୁ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଛି। କାହିଁ ତୁମ ନଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି? ତେଣୁ ସେଇଭଳି ସେ ଯେଉଁ କାଶୀନାଥ ମିଶ୍ର କହୁଛି ମୋ ପୁଅ ଏମିତି କହିଲେ ବର୍ଷାକୁ ହାତ ଦେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ବର୍ଷାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ? କେତେ ସିଏ ଆଜ୍ଞା କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ହେବ? 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ କେତେ ଥର ସେ ଗାୟତ୍ରୀ କରିଥିବ, କେତେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କରିଥିବ, କେତେ ଜପ କରିଥିବ। ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେମିତି ଜପ ଦରକାର, ଜପ ତପ ଦରକାର। ସେମିତି ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ ଦରକାର। ଜପ ହେଲେ ସେ ଚାହିଁଲେ ସେ ବର୍ଷାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ, ସେ ଚାହିଁଲେ ଖରାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ। ତାର ସେମିତି ତପ ଫଳ ଦରକାର। ଆଉ ଇଏ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ବୁଝିବେନି ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ବେକାର କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ କରିକି ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାହାରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେଉଁ ମହାଭାରତ କଥା କହିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମହାଭାରତ ବିଷୟରେ କହିବି। ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା। ଏତେକୁ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର।